Ada orang ada ko sini abis asal sini ya, ada breeding kami sini sama kami. Orang gelas je ang net subui, je gelas breeding kami. Iko breeding kami jangan ni ya. Obo ino, to omo ino. Iko na sen. Obo enggak lemon fish ini ko. Mo enggak Kristila. Naro YouTube বা Google search ko ni no Kristila abo mahal. Obo enggak lemon. Ang engo mountain fish sense kelaja, kan ke Costia sense kelaja, full bulk our sense kelaja bija, ang abo normal kena dia. Kan ke itu orang tua ko ini, ang normal kena kana. Dan naik tinggi, ini gitu ni. Ang kai engo sense kerike. Tapos bor sense kelai ang abo normal kena. Normal naik dong deh, ang bor sense kelai bike kelai Aku jotono iko oro tongo obo ka oino tribe nai tong di norok iko ang telang itang itongo mo 1 week ningka mo ek sapta ni iko oro jotono breeding khai iko teng obo line klai iko ob jotono step by step klai teng sanam jang norok nungma khana iko busu kolong mai ko engobo o mai klai no klajak ni oro dajak norok nungma khana iko mau mountain busa gangke ang aro daka artam daka mo Costia by black neon daka gangke mau mountain mo gai lemon mo gai lemon omul lemon dana ita buang iko nungma naro haike tiriui oro tui alada phaimani borok pan mano yaman bagai 2-3 minute wait ma khayo oro borongno dawo eyom hake mana singo eta mona ang luklai sinai ono speed ke luklai miya iko norok nuk manana bom hake khub jotno khai ma khayo ekdom careful ke ma khayo ekdom gangkai besirbak damage na chance dongta kai hinor nai dongdi abo ei oma haklai mar horo norok nuk mana last hongkai ei omtui khlai I moila bo ek jaga thang norok nungma khana ei iko nungma khana ro bas norok nungma khana ei ake paikya